अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 18 जुलाई 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है ताशकंद एक्सचेंज। ठीक है, तो आज के जो एडिटोरियल है इसमें मैंने काफ़ी वोकेबलरी प्रिपेयर की है, तो इसका आप जो लिंक है गूगल ड्राइव का वो डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा वीडियो की, तो आपको ये सारा जो वोकेबलरी शीट है वो आपको मिल जाएगी। तो आप लोग कोशिश किया करें कि वीडियो देखने से पहले है ना वो PDF ज़रूर डाउनलोड किया करें ताकि सामने आपके पास मीनिंग्स शो हो रहे हों। ठीक है, अच्छा, आज का एडिटोरियल हमारा है किस बारे में, इसको हम देख लेते हैं। इसमें इमरान खान ने ना अपना 2 दिन का दौरा किया था उज़्बेकिस्तान का, और उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी एक कॉन्फ्रेंस में, और वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी। तो इस सिलसिले में वहाँ पे गए थे, और साइड लाइन्स में वहाँ पे इसकी मुलाकात जो इनके अफ़गान प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी उनसे भी हुई। अच्छा, अब बेसिकली ये एडिटोरियल किस बारे में है कि जो इनके अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जी 10,000 लोग जो है ना यहाँ से चोरी छुपे गए अफ़गानिस्तान, इसको जो अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस है उसको ख़राब करने के लिए। तो ज़ाहिर है जब ये इस तरह का इल्ज़ाम लगाना था तो इसका बड़ा मौसर जवाब मेरे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो पाकिस्तान हुआ है, और अगर कोई भी हालात ख़राब होते हैं अफ़गानिस्तान में तो इसको सबसे ज़्यादा मुतासिर भी पाकिस्तानी होगा। तो फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से मतलब भरपूर जवाब दिया, जो बगैर बेसलेस एलिगेशंस लगाए थे इस अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने। ठीक है, बेसिकली ये एडिटोरियल उस बारे में है, इसको हम मज़ीद देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी a frosty exchange between Prime Minister Imran Khan and Afghan President Ashraf Ghani during a conference in Uzbek capital Tashkent has brought to the fore Kabul's unjustified claims regarding Pakistan's role in the Afghan imbroglio. अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉस्टी देख लेते हैं। फ्रॉस्टी क्या होता है कि कोल्ड एंड अनफ्रेंडली इन मैनर। ठीक है, और एक्सचेंज हमारे पास क्या हो गया? अ शॉर्ट कन्वर्सेशन और आर्ग्यूमेंट। आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो, कन्वर्सेशन हो, बहस हो, तो बेसिकली बात वो कर रहे हैं कि किस तरह इन लोगों की वो बात हुई थी। जो एक्सचेंज हुआ था इमरान खान और अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी का, वो क्या था? बड़ा फ्रॉस्टी था, अनफ्रेंडली था। अगर आप उनकी मुलाकात भी देखें तो जिस तरह इमरान खान रिजर्व नज़र आए, तो उस हवाले से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब इसके अशरफ गनी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो पाकिस्तान की तरफ से कोई मस्बत जवाब उनको नहीं मिलना था। तो उसी फ्रॉस्टी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि ये वो हमें फ्रॉस्टी एक्सचेंज देखने को मिला किसके दरमियान? ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अशरफ गनी जो हैं अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट, उनके दरमियान। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिला? ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस इन उज़्बेक कैपिटल, कि ये उज़्बेकिस्तान गए हुए थे तो उसके कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पे हमें ये फ्रॉस्टी एक्सचेंज देखने को मिला। और इसने क्या किया है? हैज़ ब्रॉट टू द फोर। अच्छा, अब ब्रॉट टू द फोर हम देख लेते हैं क्या होता है। ब्रॉट टू द फोर होता है कोई चीज़ जो है वो टू मेक समथिंग मोर प्रोमिनेंट और नोटिसबल, जो सामने आ जाए। हमें मतलब पता तो हमें पहले भी था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है ना वो मतलब काफ़ी एक दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे भी, फॉरेन उस पर ऑफिस लेवल पे भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। लेकिन इस चीज़ ने, ये जो फ्रॉस्टी एक्सचेंज था हमारे प्राइम मिनिस्टर के और जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उसने क्या किया? हैज़ ब्रॉट टू द फोर, वो सामने ले आया, पब्लिक डोमेन में ले आया। क्या चीज़? काबुल्स अनजस्टिफाइड क्लेम्स। काबुल के जो हैं अनजस्टिफाइड क्लेम्स। अनजस्टिफाइड हम इसको क्या कह लेंगे? अनजस्टिफाइड आप कह लें कि वो चीज़ जो क्या है, नॉट श्योर टू बी राइट और रीजनेबल, जो क्या है, रीजनेबल नहीं है। तो उसने ये चीज़ सामने ले आई, क्लेम्स, दावे, किस चीज़ से मुतालिक? रिगार्डिंग पाकिस्तान रोल इन अफगान इम्ब्रोलियो। इम्ब्रोलियो होता है, इम्ब्रोलियो को अगर हम देखें तो ये होता है एक्सट्रीमली कन्फ्यूज, कॉम्प्लिकेटेड और एम्बेरसिंग सिचुएशन, ये ख़राब सूरत हाल है अफगानिस्तान के उस हवाले से। तो इसको पूरे सेंटेंस को अगर हम देख लें तो उन्होंने कहा हमें फ्रॉस्टी एक्सचेंज देखने को मिला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के दौरान। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उज़्बेक कैपिटल ताशकंद में। वो चीज़ सामने ले आई है जो काबुल के अनरीजनेबल क्लेम्स थे, दावे थे कि पाकिस्तान के रोल से मुतालिक, जो अफगानिस्तान की पूरी सिचुएशन है उससे मुतालिक। अब आगे क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी मिस्टर गनी हैड टॉक्ड ऑफ पाकिस्तान्स नेगेटिव रोल इन his country, alleging that 10,000 militants had slipped into Afghanistan from Pakistan. अच्छा, मिस्टर गनी ने क्या इल्ज़ाम लगाया? उन्होंने कहा कि जी उसमें उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के नेगेटिव रोल के बारे में, पाकिस्तान के मनफी रवैये के बारे में। और क्या इल्ज़ाम लगाया? एलिजिंग, इल्ज़ाम लगाते हुए कि 10,000 मिलिटेंट्स हैड स्लिप्ड इनटू अफगानिस्तान, के 10,000 जो मिलिटेंट्स थे वो चोरी छुपे क्या है वहाँ पे आए अफगानिस्तान में। कहाँ से? पाकिस्तान में, ताकि वो अफगान पीस प्रोसेस है उसको क्या है डिसरप्ट कर सकें। अच्छा, स्लिप्ड इनटू क्या होता है? स्लिप्ड इनटू होता है टू मूव स्टेल्थली, ठीक है, मतलब चोरी छुपे आना,
आउट फ्रॉम द बैक डोर, मतलब चोरी छुपे आप वहाँ से अफगानिस्तान गए 10,000 मिलिटेंट्स, ताकि वहाँ हालात को ख़राब किया जाए, ठीक है। अच्छा, इसको हम मजीद आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जी सेपरेटली इन अनदर ड्यूबियस क्लेम द अफगान वाइस प्रेसिडेंट हैड alleged that the PF had provided air support to the Afghan Taliban during clashes between Kabul and insurgents at Spin Boldak। अच्छा, अब ये तो अफगान प्रेसिडेंट के हवाले से बात हुई कि उस तरह उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी पीछे नहीं थे इल्ज़ाम लगाने में। उन्होंने कहा एक दूसरे केस में यो डूबियस क्लेम हमें देखने को मिला। डूबियस क्या होता है कि जिसकी कोई क्या है, आप कह लें कि नॉट टू बी रिलाइड अपॉन, मतलब वो इतना नहीं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिस पे हम क्या है इजहार कर सकें, बस ऐसे ही उसने एक क्लेम कर दिया जिसकी कोई जो है ना, आप कह लें कि उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं था, कोई बात नहीं थी, लेकिन बस उसने एक दावा कर दिया अफगान वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से। और उसने क्या इल्ज़ाम लगाया कि वो पाकिस्तान एयर फोर्स है, PAF, उसने क्या है एयर सपोर्ट प्रोवाइड की थी अफगान तालिबान को। कब? जब ये क्लैशेस हुई थी, झड़पें हुई थी, किसके दरमियान? काबुल और इंसर्जेंट्स के दरमियान इस मकाम पे, ठीक है। तो अफगान प्रेसिडेंट की जानिब से भी इल्ज़ाम देखने को मिला हमें, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से भी। अच्छा, और कह रहे हैं कि जी दीज क्लेम्स वर डिनाइड बाय द फॉरेन ऑफिस, और ये क्लेम्स से ये दावे थे कि जी PF ने जो है ना वो सपोर्ट फराम की है अफगान तालिबान को, उसको रद्द किया, डिनाई किया, किसकी जानिब से? फॉरेन ऑफिस की जानिब से। इसको बिल्कुल रद्द किया गया कि ये बिल्कुल गलत दावा किया गया है अफगान वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से। कह रहे हैं कि जी रिगार्डिंग मिस्टर गनीज आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट क्या होता है कि जब एकदम ही आप जो हो सडन रिलीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन है, बस एकदम ही आप आके बोल देते हो, ठीक है, उसके पीछे कोई आपका वो नहीं होता, आपके पास जिस तरह उसमें हमने पहले देखा था, कोई आपका एविडेंस, कोई वो नहीं बात होती कि आप उसको सपोर्ट कर सको अपनी बात से, लेकिन एकदम बस आप जिस तरह फट पड़ते हो ना, कि बस बोल पड़ते हो और उसके पीछे आपके पास कोई वो नहीं होती, कोई सपोर्टिंग आपके पास एविडेंस नहीं होता। तो उन्होंने कहा अगर हम इस आउटबर्स्ट की बात करें ना मिस्टर गनी के, तो उन्होंने कहा द प्राइम मिनिस्टर राइटली पॉइंटेड आउट, और प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, इट वाज हाईली अनफेयर, कि बिल्कुल अनफेयर था, ये बिल्कुल ठीक नहीं था ऑफ द अफगान लीडर की जानिब से टू हीप द ब्लेम ऑफ अफगानिस्तान इम्प्लोजन ऑन पाकिस्तान, कि आप इल्ज़ाम लगा दो ये अफगानिस्तान की क्या है इम्प्लोजन होता है, इम्प्लोजन हमारे पास क्या आ जाता है? सडन फेलियर और कोलैप्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। उनका जो अफगानिस्तान पूरे सिस्टम की जो नाकामी है, उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगा देना, वो किसी तौर पे भी ठीक नहीं था, जो लगाया गया अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट की जानिब से। अच्छा, अब कह रहे हैं जी इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द अफगान प्रेसिडेंट चूज टू एयर सच कंट्रोवर्शियल व्यूज़ एट अ मल्टीलैटरल गैदरिंग। उन्होंने कहा बड़ा बदकिस्मती की बात थी, अफसोस की बात थी कि अफगान प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंतखाब किया टू एयर सच कॉन्ट्रोवर्शियल व्यूज़ के ये सारी बातों को पब्लिक में लाने का उन्होंने जो फैसला किया, वो कहाँ किया? एट अ मल्टीलैटरल गैदरिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आपको दो ममालिक के दरमियान आपस में एक दूसरे से कोई शिकायत हैं, कुछ हैं, तो आप बायलैटरल जो मीटिंग हो ममालिक की उसमें कर सकते हो, लेकिन ये मल्टीलैटरल गैदरिंग थी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कॉन्फ्रेंस हो रही थी सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, तो वहाँ पे उन्होंने अपने इस ख्यालात का इजहार किया, ये यकीनन नहीं करना चाहिए था इस मल्टीलैटरल गैदरिंग में। इट अपीयर्स दैट एज द वेस्टर्न बैक्ड काबुल गवर्नमेंट क्रम्बल्स, उनका ऐसा दिखाई देता है कि जो वेस्टर्न बैक्ड काबुल गवर्नमेंट है, कि वो काबुल की वो गवर्नमेंट जिसे सपोर्ट हासिल है किसकी? इसकी वेस्ट की, क्रम्बल्स। उनका जैसे वो क्रम्बल कर रही है, वो क्या है, उसका शिराजा बिखर है, वो टुकड़ों में बट रही है। मिस्टर गनी एंड अदर्स इन हिज सर्कल आर चूजिंग टू डिफ्लेक्ट द ब्लेम फॉर देयर फेलियर्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। उनका जैसे जैसे वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो नाकाम हो रही है, तो वैसे वैसे मिस्टर गनी और दूसरे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंतखाब कर रहे हैं कि वो सारा ब्लेम जो है, सारा इल्ज़ाम जो है ना अपनी नाकामियों का, वो किस पे लगा दें? वो पाकिस्तान पे लगा दें। कह रही जी फ्रैंकली हमारे पास क्या होता है? फ्रैंकली हमारे पास हो जाता है यूज टू एम्फसाइज द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट हाउएवर अनपैलेटेबल दिस मे बी। इसको हम क्या कह सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट। तो उन्होंने कहा जी फ्रैंकली मिस्टर गनी इज अपीयरिंग मोर हॉकिश टुवर्ड्स पाकिस्तान देन सम ऑफ द ओपनली प्रो इंडियन अफगान पॉलिटिशियंस। उन्होंने कहा मिस्टर ये हैं गनी, वो दिखाई दे रहे हैं मोर हॉकिश। हॉकिश होता है कि जब आप किसी पॉलिसी जो है ना, वो उस किस पॉलिसी का प्रचार करते हो, कि एग्रेसिव पॉलिसी का, वॉर लाइक पॉलिसी का, आप अमन की तरफ नहीं जाते, आप कोई बड़े जारहाना जब आपके अज़ाइम होते हैं ना, तो तब उसको ये हॉकिश पॉलिसी बोलते हैं, जब आप कहते हो कि नहीं जी बड़ा हमें एग्रेसिव स्टैंस लेना चाहिए। तो उन्होंने ये दिखाई देता है कि मिस्टर गनी जो अपना रहे हैं वो ज़्यादा हॉकिश इसकी है पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ। अगर हम इसका मुवाजना करें, ये जो प्रो इंडिया अफगान पॉलिटिशियंस हैं ना, उनसे अगर मुवाजना करें, तो ये ज़्यादा जो है ये
دکھائی دیتے ہیں کہ مسٹر غنی ہے سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہ وار لائک پالیسی ہے اسے. An Afghan peace conference scheduled in Pakistan was also postponed on the request of Ashraf Ghani. انہوں نے کہا کہ افغان پیس پروسیس کے حوالے سے جو کہ اسکیجول تھی ہونا پاکستان میں، اس کو بھی پوسٹ پون کیا گیا، اس کو ملتوی کیا گیا. کس کی ریکویسٹ پہ؟ اس اشرف غنی کی ریکویسٹ پہ ملتوی کیا گیا. While the Kabul government and the Taliban continue talks in Doha, the chances of a coalition government in Afghanistan appear quite slim. انہوں نے کہا اگرچہ جو کابل گورنمنٹ اور طالبان ہیں نا وہ جاری ہیں ان کی بات چیت دوحہ میں، لیکن جو چانسز ہیں کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے افغانستان میں، کولیشن گورنمنٹ کے جی فارم ہو سکے افغانستان میں، وہ اس کے چانسز کیا ہے؟ کوائٹ سلم ہے، یعنی کہ مشکل ہے کہ ہمیں وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ دیکھنے کو ملے. بات چیت ضرور جاری ہے دوحہ میں طالبان گورنمنٹ اور یہ کابل گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان، لیکن چانسز کم دکھائی دیتے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے نا ہمیں دکھائی دے وہاں پہ افغانستان میں. However, تاہم political players in Kabul must realize that Pakistan's input in the process will be vital. لیکن انہوں نے کہا یہ سارے پولیٹیکل پلیئرز ہیں کابل میں، ان کو یہ ریئلائز کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی جو ہے نا سے اس سارے پروسیس میں وہ کیا ہے، بڑی اہم ہے. ایون if this country's influence over the Taliban has diminished considerably. اور انہوں نے کہا اس بات کے باوجود کہ جو ہمارا انفلوئنس ہے، ہمارا اثر رسوخ ہے طالبان پہ، وہ کیا ہے، کم ہو گیا ہے کنسیڈریبلی، کافی حد تک کم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہماری سے جو ہے نا بہت اس سارے پروسیس میں بہت امپورٹنٹ ہے. Considering its geopolitical, geographical, historical and cultural proximity to Afghanistan, Pakistan cannot be left out of the Afghan equation. انہوں نے کہا دیکھتے ہوئے یہ جیوگرافیکل، ہسٹوریکل اور کلچرل کیا ہے، پراکسیمیٹی ہوتا ہے کلوزنس، نیئرنس ٹو افغانستان. اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان جو ہے نا اس کو ساری صورتحال سے ہے نا اس کو الگ نہیں رکھا جا سکتا. پاکستان cannot be left out of the Afghan equation. اچھا کہہ رہے ہیں جی بلیمنگ پاکستان فار دا فیلیئرز آف کابل. ان کا الزام لگانا پاکستان پہ یہ جو ناکامی ہے کابل کی، ایز ویل ایز دی فیلیئرز آف دا افغان گورنمنٹس ویسٹرن پیٹرنز، اور ساتھ ساتھ جو ناکامیاں ہیں افغان گورنمنٹ کے ویسٹرن پیٹرنز کی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، از بلیٹنٹلی انفیئر. یہ بھی کیا ہے، یہ سراسر وہ کیا ہے، انفیئر ہے، انصافی ہے. بلیٹنٹلی کیا ہوتا ہے، ان اے کمپلیٹلی آبویس اینڈ انسرٹل وے. تو انہوں نے کہا یہ بالکل انفیئر ہے. آفٹر آل the question of why the US and NATO, the world's most powerful military machine, were unable to completely dislodge the Taliban and the other insurgents despite occupying their country for 2 decades remains unanswered. انہوں نے کہا یہ سوال ہے کہ کیوں یو ایس اور نیٹو یہ ہے نا، یہ کیا ہے دنیا کی موسٹ پاورفل ملٹری ہے مشین، وہ کیا ہے، وہ ناکام ہوئے اس کو اتھارٹی سے ہٹانے کو، کسے، طالبان کو اور دوسرے انسرجنٹس کو، باوجود اس کے کہ انہوں نے اس کنٹری کو آکیپائی کیے رکھا کتنی دیر کے لیے، 2 decades 20 سالوں کے لیے، ریمینز ان آنسرڈ. ابھی تک مطلب اس کا جواب نہیں ملا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ امریکہ اور یو ایس اگر اتنی ان کے پاس پاورفل ملٹری مشین ہے تو کیا ہے ان کو 20 سال میں کچھ کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ 20 سال رہ کے بھی ناکام ہوئے. تو ان کا اس سوال کا جواب دیا جانا باقی ہے کہ کیوں اتنا کچھ ریسورسز ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ افغانستان میں ناکام رہے، امریکہ اور نیٹو والے. Perhaps Ashraf Ghani and the anti-Pakistan hawks in Kabul can answer this better. انہوں نے کہا شاید جو اشرف غنی ہیں اور جو اینٹی پاکستان ہاکس ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان مخالف ہیں اور چاہتے ہیں اس پالیسی کو بڑھاوا دینا، یہ جو ہے ہماری وار لائک پالیسی کو، کین آنسر دس بیٹر، وہ اس کا جواب بہتر طور پہ دے سکتے ہیں. اچھا آئی کہہ رہے ہیں کہ جی after spending hundreds of billions of dollars and losing thousands of lives, the US and its allies have clearly lost Afghan war, and America's strategies in Kabul are in no position to blame Pakistan, especially when the Afghan army itself is incapable of defending the country. انہوں نے کہا یہ hundreds of billions of dollars خرچ کرنے کے بعد اور اس کے بعد اتنی ہزاروں کی تعداد میں جانیں کھونے کے بعد، یو ایس اور اس کے ایلائز ہیں، اس کے اتحادی ہیں، انہوں نے یقیناً کیا کھو دی ہے افغان وار. اور جو امریکاز کے پروٹیجیز ہیں، پروٹیجیز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ جی پرسن از پروٹیکٹیڈ اینڈ ایڈڈ بائی دا پیٹرونیج آف اندر پرسن. تو امریکہ کے جو پروٹیجیز ہیں کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ٹرین کیا تھا امریکہ والوں نے، کہاں پہ، کابل میں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الزام لگائیں پاکستان پہ، اسپیشلی خاص طور پہ وین دی افغان آرمی اٹ سیلف از انکیپیبل آف ڈیفینڈنگ دا کنٹری. اور اس ٹائم پہ جب یہ افغان آرمی ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ اس میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ کر سکے کنٹری کو. While mistakes might have been made when Pakistan had recognized the Taliban after the 1996 takeover, انہوں نے کہا مسٹیکس یقیناً ہوئی ہوں گی جب پاکستان نے تسلیم کیا تھا طالبان کو اس 1996 کے ٹیک اوور کے بعد along with Saudi Arabia and the UAE. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا یقیناً ہم نے جو ہے نا وہ مسٹیکس، غلطیاں کی ہوں گی.
ٹھیک ہے, یہ along with Saudi Arabia and UAE. لیکن this time around it seems that the government is pursuing a more balanced افغان پالیسی. انہوں نے کہا یقیناً ماضی میں 1996 میں ضرور غلطیاں ہوئی ہوں گی ہمارے پاس, لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ کیا ہے, انہوں نے کہا گورنمنٹ پرسیو کر رہی ہے مور بیلنسڈ افغان پالیسی. دا ٹاپ سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ آف پاکستان ہیز سیڈ دس کنٹری ڈز ناٹ وانٹ ٹو پلے فیوریٹس ان افغانستان. اور اس دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ لوگ ہوں گے تو ہم بات چیت کریں گے کہ یہ فیوریٹس ہیں ہمارے. انہوں نے کہا جو بھی جس کو حکومت جو ہے وہ وہاں کی عوام جو ہے سلیکٹ کرے گی تو انہی سے ہم بات چیت کریں گے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ٹاپ سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے پاکستان کی, انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی انتظار نہیں کریں گے کہ وہاں پہ ہمارے کوئی فیوریٹس آئیں تو تبھی ہم ان سے بات چیت کریں. therefore instead of blaming پاکستان, اس لیے انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ آپ الزام لگاؤ پاکستان پہ for its woes کہ اپنی ناکامیوں کا سارا جو ہے نا وہ ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراؤ. the Kabul government should work with regional states. انہوں نے کہا کابل گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے ریجنل اسٹیٹس کے ساتھ, کیا کرنے کے لیے, ٹو ٹرائی اینڈ ہیمر آؤٹ اے سولوشن, کہ وہ کوشش کریں کہ ایک سولوشن کی طرف آئیں بفور افغانستان کولیپسز انٹو کمپلیٹ کیوس یٹ اگین. اس سے پہلے کہ افغانستان جو ہے نا وہ دوبارہ اس میں کیوس کی حالت میں چلے جائے. کیوس کیا ہوتا ہے, ڈس آرڈر, ڈس رے, کمپلیٹ ڈس آرڈر اینڈ کنفیوژن, دوبارہ اسی پرانی کیوس کی صورتحال میں چلا جائے ایک مرتبہ پھر. تو انہوں نے کہا تو کابل گورنمنٹ کو اور جو ریجنل اسٹیٹس ہیں ان کو ایک سولوشن کی طرف آنا چاہیے اس سے پہلے کہ افغانستان دوبارہ اسی پرانی سچویشن میں چلا جائے جہاں بالکل کیا تھا, بالکل ابتر حالت تھی اور کوئی بھی ہمیں کیا ہے بالکل کنفیوژن کی جو صورتحال ہے نا وہاں پہ نہ دوبارہ چلا جائے. تو یہ آج کا ایڈیٹوریل تھا, اس کے میننگز وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس کا گوگل ڈرائیو کا لنک ڈاؤن لوڈ کر کے WPS آفس میں اوپن کریں گے تو یہ تقریباً 30 کے قریب ورڈز ہیں, تو اس کے میننگز آپ کو نظر آ جائیں گے. باقی اپنی فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ و پاکستان زندہ باد.